Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Hello wabarakatuh. everyone. Good morning. Good Morning, morning. morning. How are you today? I am fine, thank you. I'm And fine, you? thank you. Yeah, I'm great. Thank you for asking. Okay, student, before we start our lesson, uh, let's pray together. Pray, beginning, finish. Okay, before we start our lesson, let's check the attendance first. Is everyone here today? Dita Permatasari. Present, Miss. Oke. Alfiana Noni. Present, Miss. Kemudian Raihan Ardiansyah. Present, Miss. Oke. Thank you. Today, the material is a descriptive text before our lesson. Okay, student, do you have a favorite place? Yes, I Miss. ask you, do you have a favorite place? Yes, Yes. Miss. Okay, Dita, what is favorite place? My favorite place, Block M, Miss. Okay, thank you. Raihan Ardiansyah, what is favorite place? My favorite place is Jakarta, Miss. Okay, great students. Today we are going to talk about the place. Our topic today is descriptive tag my favorite place. Next slide. Okay. Learning objective. Before we start, let's see our learning objective. After this lesson, you are expected to be able to identify vocabulary related to place, use adjective to describe a place, use there is and there are correctly, and then use preposition of place, and finally write and present a simple description of your favorite place. Nah, jadi dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengenali vocabulary tentang tempat, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tempat, kemudian menggunakan there is and there are, kemudian menggunakan kata petunjuk posisi, dan kemudian membuat deskripsi sederhana tentang tempat favorit kalian. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui atau membedakan dalam penggunaan kata there is and then penggunaan kata there are. Next slide. Warm up, let's talk. Look at the place around you. Question, what is your favorite place? Alfiana Noni. My favorite place is beach, Miss. Okay, thank you. What do you usually do there? Apakah kamu sering berkunjung ke sana? Kalau lagi berliburan bersama keluarga, saya sering ke sana, Miss. Okay, great. Why do you like it? Why do you like it your favorite place? Because uh, karena tempatnya itu indah, sejuk, Okay, terus thank you. Okay, great, Alfiana Noni. Next slide.
And then vocabulary about place. You can follow me. Vocabulary about bedroom. You can follow me, guys. Bedroom. Bedroom. Okay, thank you. Bedroom. Classroom. Classroom, Library. library, Park. park, Beach. beach, Garden. garden, House. house, School. school, Cafe. cafe, Playground. playground, Okay, excellent. Next. And then vocabulary about adjective. Beautiful. beautiful, Beautiful. Clean. Clean. clean, Comfortable. comfortable, Quiet. Quiet. Peaceful. Peaceful. peaceful, Crowded. Crowded. Large. Large. Small. Small. Modern. Modern. Interesting. interesting. Thank Interesting. you, students. Good job. Next slide. Oke, di sini ada kata there is and then there are tentang penggunaan there is and there are. There is ini untuk digunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah satu benda, yaitu example, there is a big table in my bedroom. And then there are for more than one thing. Jadi kalau there are ini bendanya ini lebih dari satu. Example, there are 2 chairs in my bedroom. Nah, kalian ini diharapkan bisa mendeskripsikan, misalkan ada 2 kursi di dalam kamar tidur saya. Kemudian misalkan ada 1 buku di atas meja, seperti itu. Kalau misalkan ada 1 buku di atas meja, berarti there is a book on the table, seperti itu ya. Jadi untuk kalian mudah mengingat, there is itu plus singular noun, and then there are plus plural noun. Any question, students? No, miss. Untuk penggunaan there is and there are. No, miss. No, miss. Oke. I think we understand, miss. Oke, next materi. Okay, this is preposition of place. Preposition of place ini contohnya in, on, under, beside, near, behind, in front of. Nah, kalau ini nih misalkan artinya itu di dalam, misalkan benda itu ada di dalam, jadi menggunakan in. Kalau bendanya itu terletaknya di atas, menggunakan on. Kemudian jika bendanya itu ada di bawah, menggunakan under. Dan jika bendanya tersebut ada di samping, kita menggunakan beside. Kalau bendanya itu nggak jauh atau dekat dari suatu benda tersebut, menggunakan near. Kemudian kalau bendanya ini ada di belakang, kita menggunakan behind. Kemudian untuk benda yang ada di depan, kita menggunakan in front of. Example, the books are on the table. Berarti bukunya ini ada di mana? Coba. Di atas meja. Oke, good job. Next slide. Nah, di sini ada how to describe place. Nah, use these simple steps. The first, name the place. The second, describe what it looks like. The third, mention things in the place. The fourth,
tell where the things are. The 5, explain why you like the place. Nah, nanti di sini kalian, Miss akan berikan tugas untuk mendeskripsikan suatu tempat. Nah, di mana tempat ini tuh, misalkan ada apa aja di tempat ini, seperti itu. Misalkan di dalam, misalkan your favorite place in my bedroom, misalkan. Nah, di dalam ruang kamar tidur kamu tuh ada apa aja di situ. Nah, kalian bisa deskripsikan, misalkan ada lampu atau ada rak buku. Nah, kalian nanti bisa dideskripsikan dengan tugas yang nanti saya akan berikan. Oke? Okay, Miss. Next. Jadi kalau yang gampangnya ini, pertama sebutkan dulu nama tempatnya. Yang kedua, jelaskan seperti apa tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, sebutkan benda apa saja yang ada di sana. Terus keempat, jelaskan posisi bendanya ini ada di mana. Apakah ada di atas, di samping, atau di depan. Kemudian yang terakhir ini jelaskan kenapa sih kalian suka dengan tempat tersebut. Nah, ini saya berikan example text, yaitu my favorite place. My favorite place is my bedroom. It is not very big, but it is comfortable and clean. There is a bed near the window. There is also a small table beside my bed. There are some books on the table. I like my bedroom because it is quiet. I usually read books, listen to music, and study there. Nah, ini nanti ada tugas kalian juga membuat tentang paragraf seperti ini. Nanti kalian buat contoh teksnya yang seperti yang sudah Miss buat tentang my favorite place, kemudian deskripsikan benda-benda yang ada di sana. Nanti tugasnya minggu depan bisa dikumpulkan pada saat pertemuan pelajaran ini. Next. Nah, let's analyze. Find the following information from the text. Nah, tadi kan Miss sudah memberikan contoh tentang my favorite place. Kalian bisa menjawab, what is the favorite place? Tadi di mana sih tempat favorit place-nya? Tempat favoritnya? Ada yang bisa menjawab? Bedroom. Oke, Bedroom. thank you Alfiana. Kemudian, what is adjective are used? Comfortable and clean. Great, good job, Raihan. Find one sentence with there is. Apakah kalian menemukan kata there is di sana? There is a bed near the window, Miss. Good job, Dita. Kemudian, find one sentence with there are. There are, apakah ada? Ada ya, there are tadi. There are some books on the table. Kemudian, Yes, Miss. yes, Correct. find on preposition of place. Find one preposition of place. Ada kata preposition nggak? Ada, Miss. Ya ada. Preposition itu yang on, in itu termasuknya preposition. Di mana kata terletaknya? Di yang on the table. Kemudian yang terakhir, why does the right like the place? Kenapa sih dia nulis tempat tersebut?
Because Because white. yes, correct. Alfiana, great. Next slide. Okay, let's practice. Complete the sentences. Number one, there, blah blah blah, a sofa in the living room. Nah, di sini ada pilihannya choose is, are, clean, under, or near. Berarti kalau sofa bendanya itu hanya satu, menggunakan apa? There, Is. Is. ya. Is. Kemudian number two, there, blah blah blah, three books on the table. There Berarti are. There Dia are. menggunakan are karena bendanya banyak, Miss. Di situ ada 3 buku. good job. Number three, my classroom is very, Clean. Clean. yeah, good job. Number four, the bag is, blah blah blah, the chair. Berarti the bag is, Under. Under, Miss. okay. The library is, blah blah blah, my classroom. Near. Near. Okay, good job, Indah. Next. Create your own description. Choose one favorite place. Use this guide. My favorite place is bla bla bla. It is apa? Nih kalian bisa menggunakan apabila kalian ingin membuat kalimat atau membuat cerita atau paragraf bisa menggunakan kalimat ini, teman-teman. Ada it is, there are, kemudian I usually, kemudian I like this place because apa nih, misalnya beautiful, because quiet, itu termasuknya kata apa? Beautiful, quiet itu masuknya ke dalam kata ad, Adverb. adjective atau kata Oh, Adjective. adjective. Iya. Next. Oke, ini untuk my favorite place. Now it's your turn. Think about my house or bedroom, my school or classroom, a park, a beach, a library, a cafe, or another place you love. Nah, kalian bisa nih pilih salah satu dari tempat-tempat ini mana yang kalian suka. Nah, dari ini kalian bisa membuat tugas yang saya berikan tadi atau mau tempat yang lain dari ini juga boleh nanti. Oke? Oke, Oke, Miss. 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 Oke, next. Oke, presentation time, share your description with the class. Presentation tips, you can speak clearly and then you use simple English, make a contact, and then you can don't worry about small mistakes or be confident. Jadi kalian nanti dalam pembuatan mendeskripsikan teks ini bisa menggunakan bahasa Inggris yang simple-simple aja. Misalkan nggak usah yang susah, mungkin kalian yang dekat-dekat dari lingkungan kalian, misalkan my house. Nah, my house is clean, and then tadi Alfi nyebutin kalau tempat favoritnya itu beach. My favorite place is beach because the beautiful place, seperti itu ya, students. Sudah paham? Nah, untuk pembuatan ini kalian juga nggak perlu ragu, kalian juga harus lebih percaya diri tentang apa yang kalian buat.
Misalkan kalian boleh nanti kalau misalkan presentasi maju ke depan bisa salam dulu atau sapa dulu, sapa teman-temannya. Lalu my favorite place is misalkan apa tadi? Rehan, mall atau tadi Dita, seperti itu ya. Oke, everyone, next. Nanti untuk presentation setelah materi ini akan saya panggil satu-satu ke depan ya untuk mempresentasikan tempat favorit kalian. Next slide, please. Baik, Miss. Next slide. Next. Okay, reflection before we finish. Answer this question. What new vocabulary did you learn? Apakah ada vocabulary kosakata baru yang hari ini kalian pelajari? Less Ada, and Miss. adjective. Oke, thank you Rehan. Number 2, can you use there is and there are? Apakah kalian bisa dalam penggunaan there is and then there are? Yes, Miss. Can. Yes, Miss. Oke, I can. thank you. What's describing a place easy or difficult? Dalam Easy, Miss. mendeskripsikan tempat ini menurut kalian mudah atau gampang sih? Student? Mudah, Gampang, Miss. Miss. Easy, Gampang. Miss. Okay, great. What part of the lesson did you enjoy? Very enjoy, Miss. Okay, thank you, Alfi. The last, what do you want to improve? I wanna improve my vocabulary, Miss. Okay, thank you. Great, Rehan. Good job. Next. Okay, the last materi. Miss akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti dikumpulkan setelah selesai pelajaran ini. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti akan Miss share ke kalian tentang penggunaan there is and then there are, kemudian vocabulary. Tadi sudah Miss jelaskan apa saja itu nama tempat-tempatnya, your favorite place, kemudian describing our place, kalian bisa menggunakan in, on, under, beside, near, preposition untuk mendeskripsikan tempat. Ini yang part C. Yang part C ini kalian menggunakan preposition. Kemudian part D, write about your place. Nah, write 5 until 6 sentences about your favorite place. Oke, students, bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, thank you. Okay, I hope after today's lesson you can describe a place that you love using simple English. Remember, you don't have to speak perfect English. The important thing is don't be afraid to try. Okay, the material enough for me. Thank you for your attention. Do you have any question? No, No. Miss. Enough. Oke, great. Sudah paham semua ya. Insya Allah paham, Miss. Before we leave, let's close our lesson with pray. Pray, begin. Finish. Thank you, everyone. See you next time. Keep your healthy and then goodbye. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Ya, Miss.